नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। प्यारे दोस्तों, आज जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वबिल वालिदैनि ihsana, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद जिस हस्ती की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है वो वालिदैन हैं। चुनांचे हक़ ताला ने सूरह बनी इसराइल में माशरे के फर्जंदों को 6 बातों का हुक्म दिया। वो 6 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, अल्लाह ताअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, इससे क्या मुराद है? कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो चाँद को अपना खुदा मानते हैं, कुछ हाथों से बने सनम बुतों की पूजा करते हैं, और किसी ने किस चीज़ को अपना खुदा बना लिया है, किसी ने किस चीज़ को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इस चीज़ से मना किया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान से मुराद यहाँ पे हुस्न सलूक लिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है? आपने फिर फरमाया, तेरी माँ। उसने तीसरी बार फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, तेरा बाप। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा हक हुस्न सलूक का वालिदैन का है, इसलिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन को उफ़ तक मत कहो। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा अपनी तफसीर में लिखते हैं कि उफ़ से मुराद जब हमारा बदन साफ़ और शफ़ाफ हो और उसमें कोई धूल या मट्टी पड़ जाए तो हम उस धूल या मट्टी को दूर करने के लिए जो फूंक मारते हैं उसे अरबी ज़बान में उफ़ कहते हैं। फिर उफ़ हर उस चीज़ के लिए मनकूल हो गया जो नफसा हो। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने वालिदैन को उफ़ कहने से भी मना किया, मतलब अपने वालिदैन के सामने नफसानियती का इज़हार मत करें। वालिदैन का जो भी हुक्म हो उसको हुक्म को मानें और उसकी तामील करें। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तनहरहुमा, वालिदैन को ना झिड़को। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम फुरक़ान हमीद हमारी हिदायत के लिए नाज़िल किया गया और कुरान करीम ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर अमूर पर वो हमारी रहनुमाई करता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तनहरहुमा, वालिदैन को ना झिड़को। आज अलमिया ये है कि हम कुरान से दूर हो चुके हैं और कुरान से दूरी का सबब हम सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा फ़ज़ूल चीज़ों में हम अपना टाइम ज़ाया करके कुरान से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जहालत आती जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर वाक़यात देखने को मिलते हैं कि वालिदैन पर तशद्दुद हो रहा है, वालिदैन को मारा पीटा जा रहा है। हालांकि अगर हम कुरान से सबक लेते, कुरान से नसीहत हासिल करते तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को ना झिड़को। अल्लाह ने झिड़कने से भी मना किया और आज अलमिया ये है कि वालिदैन पर तशद्दुद हो रहा है। पांचवी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने वालिदैन के साथ अदब और नरम लहजे में बात करो। और आखिरी चीज़, वाहफिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, वालिदैन के लिए अताअत का बाजू मोहब्बत से बिछा दो और ये दुआ करते रहो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि जो शख्स हर रोज़ अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, वालिदैन ज़िंदा हैं तब भी और अगर वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तब भी सारी ज़िंदगी उस बंदे के रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आती। और जो बंदा वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने आखिर पे पढ़ा, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबाए किराम हाज़िर थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बार मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन की चेहरे की ज़ियारत करेगा
اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جا کر یہ آیات 3 بار پڑھے گا، اللہ اس سے بھی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، حج اور عمرے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارا مال بھی اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے جو دور دراز سے لوگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اتنی تکالیف برداشت کر کے بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، لیکن ایک بار محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو حج قبول ہوا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا جو ہوتی ہے والدین کی، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعا لینا اور ایک ہوتا ہے دعا کروانا۔ ہم اکثر والدین کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہم اس منصب میں کامیاب ہو جائیں، اور ایک چیز ہوتی ہے دعا لینا کہ بندہ والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کے دل سے جو دعا نکلے اس سے دعا لینا کہتے ہیں۔ تو جو دعا والدین کے دل سے نکلتی ہے نا، وہ بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے لیے والدین کے دل سے دعا نکلی ہو۔ پیارے دوستو، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے والدین زندہ ہیں۔ عرض کرنے لگا جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے دوستو، ایک مشہور تابعی حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ ایک بوڑھی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے اور جس کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، اور انہوں نے اس قدر اپنی والدہ کی خدمت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے بھیجا، کہ صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اویس کرنی سے میری امت کی بخشش کی دعا کروائیں۔ یہ مقام ہے والدین کی خدمت کا یا والدہ کی خدمت کا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور روزانہ تھوڑا سا وقت اپنے والدین کے لیے نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دلجوئی کریں اور ان کی خدمت کریں۔ پیارے دوستو، یہ والدین ایک ایسے پرندے ہیں کہ یہ ایک بار اگر اڑ جائیں تو خدا کی قسم یہ واپس نہیں آتے اور انسان بعد میں بے حد پچھتاتا ہے۔ تو اس لیے آج والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں اور ان سے جتنی دعائیں آپ لے سکتے ہیں دعائیں لیں، تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔